Salam saudara-saudara sekalian. I hope I am audible enough. Pastor, am I coming out all right? Yes, Praise the Lord. Praise the Lord. Well, welcome again to another opportunity to worship the Lord together. selamat datang sekali lagi untuk satu kesempatan berbakti kepada Tuhan bersama-sama. It is such an honor to know that God is giving us these special privileges to prepare ourselves and others for the coming of the Lord. Adalah satu kesempatan istimewa untuk mengetahui bahwa Tuhan mempersiapkan saya dan saudara bagi kedatangannya. And I just invite you in a special way to please keep these meetings in prayer that God will in all of this. Dan saya memohon supaya saudara doakan secara khusus pelajaran-pelajaran kita supaya ini boleh menolong banyak orang. The enemy is just trying so hard to distract us from being prepared, and I pray that God will keep sending these truths to you to get you ready for the Lord. Setan terus berusaha mengalihkan perhatian kita dari mempersiapkan diri bagi kedatangannya. Saya berdoa supaya Tuhan akan menolong kita. Let us pray one more time as we go straight to the study of the Word. Mari kita berdoa sekali lagi sebelum kita masuk ke dalam pelajaran kita. Loving God, we thank you for this special privilege. Bapa yang penuh kasih, kami berterima kasih untuk kesempatan ini. We thank you, God, for the wonderful, wonderful truths that you are making plain before us. Kami berterima kasih untuk kebenaran-kebenaran yang luar biasa yang Engkau sederhanakan bagi kami. And in a special way, Lord God, I want to thank you for the guidance of the Holy Spirit in our midst as we study. Dan saya mau berterima kasih untuk tuntunan Roh Kudus sementara kami belajar. Lord, as we continue to go deeper, Tuhan, sementara kami menggali lebih dalam lagi, Lord, we truly need the guidance of the Spirit of God. kami tentunya membutuhkan tuntunan Roh Kudus. We just cannot, Lord, go forward without Jesus. Kami tidak bisa terus belajar tanpa Yesus. And so I plead in a humble way, Lord, that you would please guide us as we study. Oleh sebab itu saya memohon dengan kerendahan hati bahwa Engkau akan terus menuntun sementara kami belajar. Please bless dear pastor and myself as we share. Tolong berkati pendeta Roy dan hamba. Please, Lord God, purify us that we may not stain the perfect work of the Lord. Tolong sempurnakan kami supaya kami tidak menodai pekerjaan-Mu yang sempurna. Bless our brothers and sisters and bring those who need to be here that we may study together. Tolong berkati semua saudara-saudara dan tolong tuntun mereka yang perlu untuk mendengarkan firman ini. We thank you, dear God, for these special gifts. Kami berterima kasih ya Tuhan untuk pemberian istimewa ini. We give you all glory. Kami kembalikan segala pujian. In Jesus' name we pray. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Amin. Amen. Amin. Welcome once again, friends, to our study. Selamat datang sekali lagi untuk pelajaran kita. And just what a special blessing it has been to study together as God's people. Dan adalah satu berkat untuk belajar bersama-sama selalu dengan umat-umat Tuhan. And I just thank God for allowing us these special gifts. Dan saya hanya bisa berterima kasih kepada Tuhan untuk memberikan kepada kita kesempatan ini. If you were with us in our previous study, we were looking at the signs that are pointing to the fact that Jesus is coming soon. Kalau saudara ada minggu lalu, kita mempelajari tanda-tanda bahwa kedatangan Yesus begitu dekat. The signs that were not just, we kept emphasizing this, the signs that weren't just information,
they were an appeal for us to get ready. Tanda-tanda ini bukan itu saja yang kita tekankan, tetapi tanda-tanda ini hanyalah sebagai informasi, tetapi pelajaran ini yang penting buat kita. And last week we paused our study on was talking about the prophecies given by Jesus in Matthew 24. Dan minggu lalu kita berhenti pelajarannya di dalam Matius pasal 24. And the fact that how the Bible speaks of the fact that there will be famine and pestilence, and we were looking at how COVID-19 is a very present reality of that very prophetic truth. Dan kita melihat bahwa kebenaran-kebenaran nubuatan ini digenapi dengan adanya wabah COVID-19. And today we just want to continue. We were looking at different challenges in different areas, Jesus' signs that address different areas of human life that were pointing to the end. Dan pada saat ini kita akan mempelajari berbagai area yang menunjukkan kepada akhir zaman. And so today we're going to continue from where we stopped, and today we're going to take a look at the imbalances, the struggles, the upheavals, the signs that are pointing us to the end that are found in the midst of nature. Dan minggu lalu kita berhenti di tanda-tanda kedatangan yang semakin meningkat di alam. And so even in the natural world, we are seeing disturbances that are pointing us to the reality that the coming of the Lord is near. Dan bahkan di alam kita melihat kekacauan yang terjadi yang menunjuk kepada kedatangan Yesus yang kedua kali. And you could recognize that Jesus is indeed letting us know that we are indeed living at the end of time. Kita bisa yakin bahwa Tuhan sesungguhnya menyatakan kepada kita bahwa kita ini benar-benar hidup di akhir zaman. In fact, let's listen to Jesus speak about earthquakes at the end of time in Matthew 24 and verse 7, Pastor, if you could read Matthew 24:7. Dan mari kita lihat Yesus berbicara mengenai gempa bumi yang dia katakan di dalam Matius pasal yang ke-24 ayatnya yang ke-7. Matius 24 ayat yang ke-7 firman Tuhan berkata, akan tetapi sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan, akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. So notice how the Bible tells us, Jesus' own words, that there will be famines. We looked at that. We looked at pestilences. And now Jesus says there'll be earthquakes, plural, in various places. Jadi di sini, di ayat ini dikatakan akan ada kelaparan dan akan ada wabah. Hanya dalam bahasa Indonesia tidak disebutkan. Dan sekarang kita akan mempelajari gempa bumi. In fact, friends, it is estimated that the world currently experiences 50 earthquakes a day, or nearly 20,000 per year. Sekarang diperkirakan bahwa dunia mengalami 50 gempa bumi setiap hari atau sekitar hampir 20.000 setiap tahun. I think as Pastor was pointing out, Indonesia has seen this firsthand. Dan Indonesia telah menyaksikan hal ini secara langsung. In fact, since the turn of the new millennium, it is estimated, friends, that there have been over 800,000 deaths from earthquakes and related tsunamis. Dan bahkan dikatakan ketika terjadi pergantian milenium, diperkirakan ada sekitar 800.000 kematian sebagai akibat dari gempa bumi dan tsunami yang disebabkan gempa bumi. In fact, listen to the words in Luke chapter 21 and verse 11. Luke 21 verse 11. Mari kita baca Lukas 21 ayatnya yang ke-11. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit.
Now, here in Luke 21:11, Kalau saudara perhatikan Lukas 21 ayat 11, you hear these very important words again. saudara mendengarkan lagi kata-kata yang penting ini. We're being told there will be great earthquakes, Kepada kita dikatakan akan ada gempa bumi yang dahsyat, famines and pestilences, kemudian penyakit sampar dan kelaparan. but then verse 11 also says there will be fearful sights and great signs from heaven. Dan ayat 11 ini mengatakan selanjutnya akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. And friends, what's important for us to notice today Jadi saudara-saudara, yang penting untuk kita perhatikan sekarang, that what Jesus was saying was very important to pay attention to. bahwa apa yang dikatakan oleh Yesus sangat penting untuk kita perhatikan. For instance, Jesus says in Luke 21:11 that there will be fearful sights and signs from heaven. Yesus mengatakan dalam ayat 11 ini akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. While appreciating these signs that point to the end of time, Sementara kita menghargai tanda-tanda yang menunjukkan kepada akhir zaman, we also want to understand, as our title for today suggests, how Matthew 24 is a dual prophecy or a blended prophecy, two prophecies blended together. kita juga mau menghargai bahwa Matius 24, nubuatan Matius 24 ini juga sebagaimana yang disebutkan di dalam judul kita, ini adalah nubuatan ganda. And we want to recognize what these two are. Dan kita mau lihat dua nubuatan ini apa saja. You see, in Matthew 24, Jesus is speaking to the disciples, Jadi di dalam Matius 24, Yesus berbicara kepada murid-murid. and they were asking signs for the end of time. Dan mereka bertanya tentang tanda-tanda akhir zaman. Truth is, they were not going to be there, right? The disciples have died and they are not standing with us here at the end of time. Dan murid-murid ini kan sudah meninggal. Mereka tidak akan bersama dengan kita di akhir zaman. Hence, it's important to note that Jesus gave them these signs that pointed to another fulfillment of these events. Jadi dengan begitu, Yesus sebenarnya mau menunjukkan kepada event yang lain. And so Jesus gives these signs that were pointing to the end of time, but at the same time, these were the signs that would be fulfilled just before Jerusalem would be destroyed. Dengan kata lain, Yesus memberikan tanda-tanda bagi akhir dunia ini, tetapi juga dia memberikan tanda-tanda sebelum Yerusalem dihancurkan. And you have studied this. In prophecy, Jerusalem was attacked by Rome in AD 70. Dan saudara sudah pelajari ini bahwa Yerusalem diserang oleh Roma pada tahun 70 Masehi. And so before the destruction of Jerusalem in AD 70, there were these signs that would be seen by the disciples just prior to its destruction. Jadi sebelum tahun 70, sebelum kehancuran Yerusalem, ada tanda-tanda yang akan dilihat oleh murid-murid. Now, the point to recognize is these prophecies also would be fulfilled just before the coming of Jesus, but these signs would also be fulfilled just before the destruction of Jerusalem. Intinya, saudara-saudara, tanda-tanda ini akan digenapi menjelang kedatangannya Yesus yang kedua kali, tapi ini juga menunjukkan kepada tanda-tanda sebelum kehancuran Yerusalem. Hence, it's called a dual prophecy because it's one prophecy with two fulfillments. Jadi ini disebut sebagai nubuatan ganda karena ini adalah satu nubuatan dengan dua penggenapan. For instance, let me give you an example. Let's go to Matthew 24 and verse 14. Sebagai contoh, mari kita pergi kepada Matius 24 ayatnya yang ke-14. Matthew 24:14, if you could read, please, Pastor.
Matius 24 ayat 14, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Now, I know you're all very familiar with that text. Saya yakin saudara sangat familiar dengan ayat ini. Gospel will be preached in the world, then shall the end come. Bahwa Injil akan diberitakan ke seluruh dunia, barulah tiba kesudahannya. And I know when we hear that text, we're thinking about our time, these last days, how the gospel, especially during the pandemic, how through the medium of the internet, the gospel has gone to many, many people. Dan tidak ada orang yang berpikir bahwa ini untuk akhir zaman, tetapi selama pandemi, Injil betul-betul telah sampai kepada banyak orang. But did you know, friends, that the gospel was also preached to the world in the time of the disciples just before the destruction of Jerusalem? Tapi tahukah saudara bahwa Injil juga diberitakan ke seluruh dunia sebelum oleh murid-murid sebelum kejatuhan Yerusalem? The evidence is in Colossians 1. Let's go there. Paul's own words. This is just before the destruction of Jerusalem. Notice what Paul says in Colossians chapter 1 and verse 23. Pastor, if you could read Colossians 1:23. Dan mari kita lihat Kolose 1 ayat 23, ini sebelum kejatuhan Yerusalem, Paulus mengatakan, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Now that's interesting, isn't it? Dan ini menarik, bukan? Paul is saying the gospel which you have heard has been preached to every creature which is under heaven. Menarik karena Paulus mengatakan bahwa Injil yang telah kamu dengar telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit. So my friend, in the time of Paul, just prior to the destruction of Jerusalem, the gospel had indeed spread again. It had gone over the world. Jadi sebelum kehancuran Yerusalem pada zaman Rasul Paulus, Injil telah disebarkan ke seluruh dunia. So we see a direct relationship. Jesus is presenting this prophecy. It had a fulfillment prior to the destruction of Jerusalem, but also it will see its fulfillment at the end of time. And we could learn a lot from these events before the destruction of Jerusalem that want and appeal to us to prepare for the end of time. Jadi, saudara-saudara, ya, yang terjadi sebelum kehancuran Yerusalem menggambarkan apa yang akan terjadi sebelum akhir dunia ini. Dan kita akan mempelajari bagaimana peristiwa yang terjadi menjelang kehancuran di Yerusalem yang akan mendorong kita untuk mempersiapkan diri bagi kedatangan Yesus yang kedua. We just read in Luke 21:11, Jesus is also saying there will be fearful sights and great signs in heaven. Kita baru saja baca di dalam Lukas 21 ayat 11 bahwa akan ada tanda-tanda yang dahsyat di langit, yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat di langit. And truth is, friends, we're actually seeing this in our time today. Dan saudara-saudara, sebenarnya kita juga menyaksikan hal ini di zaman kita sekarang. We look around and we see these destructive forces, even in the natural world. Kita melihat ke sekitar kita dan kita melihat kuasa penghancuran terjadi di dunia. We can see that even in the news, we hear news is full of disasters that are affecting millions. Kita mendengarkan dari berita bahwa banyak sekali kehancuran yang mempengaruhi jutaan orang. I mean, just within this year itself, 2022, there are many who have faced the fierceness of storms and floods already. Hanya di tahun 2022 ini banyak yang sudah mengalami kejamnya badai, ya. And friends, quite simply, these natural disasters are pointing us to the reality
of the return of our Lord. Dan semua bencana alam ini adalah menunjukkan kepada realitas bahwa Yesus sedang kembali. What's interesting is, friends, that historians tell us that there were signs in the heavens even in the time of Jerusalem just prior to its destruction in AD 70. Dan yang menarik, para sejarawan mencatat bahwa ada tanda-tanda yang dahsyat di langit sebelum tahun 70. In other words, even then the natural world was appealing to the people that the destruction is near. Jadi dengan kata lain, bahkan pada zaman itu alam sedang menghimbau umat Tuhan sebelum kehancuran Yerusalem. So friends, there are more signs in the natural world that point us to the coming of Jesus. Dan ada begitu banyak tanda-tanda di alam yang menunjukkan kedatangan Yesus. And I'd like you to pay attention to these. Dan saya mau saudara memperhatikan hal berikut ini. These are events in the natural world. Ini adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam. Nonetheless, they're pointing to the nearness of the coming of the Lord. Tapi mereka sebenarnya menunjukkan kepada dekatnya kedatangan Tuhan. Let me give you a few examples, so just a few. Here, birds mysteriously falling from the sky. The report was saying they are biblical sign of end of days. Ini adalah satu laporan menyatakan bahwa burung-burung secara misterius jatuh dari langit di Inggris, ya, kota-kota di Inggris yang merupakan tanda-tanda dari Alkitab mengenai akhir zaman. This is as early as 2019. Ini di awal tahun 2019. In November 2019, kemudian di bulan November tahun 2019, there was another news saying that a quarter of all pigs have died in that year due to African swine fever. Dikatakan ya, seperempat dari semua babi-babi telah meninggal tahun ini 2019 oleh karena demam babi Afrika ya. Then we also heard also in 2019 about how 4.8 million salmon, which are fish, they were expected at Fraser River, but only 628,000 showed up. Di tahun yang sama 2019 ada berita juga yang menyatakan ada 4,8 juta ikan salmon yang harusnya muncul di Sungai Fraser, tapi yang muncul hanya 628.000. Friends, which means 85% of the expected fish never showed up. Dengan kata lain, saudara-saudara, 85% dari ikan-ikan yang diharapkan untuk muncul tidak muncul. And friends, I have just given you a very small example. Dan saudara-saudara, saya hanya memberikan contoh yang kecil. In just the past few years, hanya di beberapa tahun terakhir ini, there have been 2,500 more news reports and more of the mass deaths of animals around the world. Ada lebih dari 2.500 kematian massal di seluruh berita tentang kematian massal di seluruh dunia. I'm not talking about 2,500 deaths. I'm talking about 2,500 incidents of mass deaths. In the thousands and the millions animals have been dying. Saya tidak berbicara mengenai 2.500 kematian, tapi 2.500 peristiwa di mana berjuta-juta binatang meninggal. No wonder National Geographic said mass animal die-offs are on the rise, killing billions and raising questions. Ini sumbernya dari National Geography, ya. Banyak
binatang yang mati atau meningkat kematian dari kematian massal dari binatang-binatang, membunuh bermiliar-miliar dan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan. Notice, friends, how this was spoken of in Hosea chapter 4 and verse 3. Hosea 4:3, Pastor, if you could read. Hosea 4, verse 3. Perhatikanlah bahwa ini dinubuatkan di dalam Hosea 4 ayatnya yang ketiga. Hosea 4 ayat yang ketiga. Sebab itu negeri ini akan berkabung dan seluruh penduduknya akan merana, juga binatang-binatang di padang dan burung-burung di udara, bahkan ikan-ikan di laut akan mati lenyap. Now, there it is, right there in the text. Ini disebutkan di dalam ayat ini, Hosea 4 ayat 3. How the Bible tells us, friends, that the beasts of the field, the fowls of the heaven, the fish of the sea will be taken away. Bagaimana Alkitab menubuatkan binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, bahkan ikan-ikan di laut akan mati. We are seeing this, friends, right before our eyes. Dan kita melihat kegenapannya di depan mata kita. There are other strange signs in the natural world. Dan ada juga tanda-tanda yang aneh di alam. For instance, a river in Beirut just mysteriously turned blood red in 2012. Di tahun 2012, satu sungai di Beirut secara misterius berwarna merah seperti darah. We find that the lake in southern France turns blood red. Kita juga menemukan di satu danau di sebelah selatan Prancis ya tiba-tiba menjadi merah. In Australia, beaches turn blood red. Di tahun yang sama di Australia ya pantai-pantai berubah menjadi merah. We find this is one of the strongest evidences of what's taking place. Kita menemukan bahwa ini salah satu bukti yang betul-betul kuat. This image, friends, was taken by NASA. Dan gambar ini diambil oleh NASA. And over on your left, you see this is satellite imagery of Lake Urmia in Afghanistan. Jadi di sebelah kiri kita melihat Danau Urmia di Afghanistan. On the left, you see the picture of the lake in April 2016. Jadi di sebelah kiri kita melihat itu diambil gambarnya pada bulan April 2016. And on the right of the same year, in July 2016, the whole lake had turned blood red. Dan di dalam bulan Juli 2016, seluruh danaunya berubah menjadi merah. Yeah, and Lake Urmia, not Afghanistan. Lake Urmia is one of the largest lakes in the Middle East. It's found in Iran, Lake Urmia. Maaf, bukan di Afghanistan. Danau Urmia ini salah satu danau yang terbesar berada di Iran. A whole lake blood red. Seluruh danau berubah menjadi merah darah. In 2018 in Malawi, a river turning blood red. Dan juga di Malawi, ya satu sungai berubah menjadi merah. In 2019 in Trinidad, river turning blood red. Dan di dalam tahun 2019 Agustus di Trinidad juga ada sungai jadi merah. Someone's asking, what does this sign mean? Ada yang bertanya, apa sih maksud atau arti dari tanda-tanda ini? Well, here's an interesting text. Berikut ini adalah ayat yang menarik. In Revelation chapter 16 and verse 3. Revelation 16 verse 3. Di dalam Wahyu 16 ayatnya yang ketiga. Dan malaikat yang kedua menumpahkan cawannya ke atas laut, maka airnya menjadi darah, seperti darah orang mati, dan matilah segala yang bernyawa yang hidup di dalam laut. Now you're reading that, and so now wait a minute. This is talking about the 7 last plagues, and particularly the second plague. Dan ketika saudara baca ini, saudara akan katakan, bukankah ini adalah malapetaka kedua? Ini berbicara mengenai malapetaka, 7 malapetaka,
dan ini secara khusus adalah malapetaka yang kedua. And the second plague, when the angel pours out his bowl into the sea turns blood red. Dan pada malapetaka yang kedua, malaikat yang kedua menumpahkan cawannya ke atas laut, maka airnya menjadi darah. So perhaps someone is thinking, brother, wait a minute. Are you saying we are already experiencing the 7 plagues? Dan mungkin ada yang berkata, tunggu dulu Ronald, apa kamu mengatakan bahwa kita sekarang sudah ada di 7 malapetaka? No, friends, we're not yet in the 7 last plagues. Tidak, saudara-saudara, kita belum ada di 7 malapetaka. So then what do these blood red incidences tell us? Jadi kalau begitu apa nih arti daripada insiden-insiden sungai danau menjadi merah darah? I'm sure you know of the story of the Exodus account of how God brought his people out of Egypt. Tentu saja saudara tahu kan cerita di dalam buku Keluaran bagaimana Tuhan mengeluarkan umatnya. You would remember how God had asked Moses to go stand before Pharaoh. Saudara juga tahu beberapa kali Tuhan meminta Musa untuk menghadap Firaun. And that God had given him the authority, the power to tell the king to let God's people go. Dan bagaimana Tuhan telah memberikan keberanian, otoritas kepada Musa untuk berkata kepada raja, izinkan umat Israel pergi. Now, when Moses went to Pharaoh, sekarang ketika Musa pergi ke Firaun, God had given him specific signs he would perform. Tuhan telah memberikan kepada Musa tanda-tanda yang khusus untuk dilakukan. To prove to Pharaoh that this was of the Lord. Untuk membuktikan kepada Firaun bahwa ini benar-benar kehendak Tuhan. The first sign was he would throw down his staff and it would turn into a serpent. Yang pertama kali dia lontarkan tongkatnya dan itu berubah menjadi ular. He would put his hand in his bosom, take it out, it would have leprosy. He would put it again, take it out, and it would be clean. Dan pertama kali juga dia mengeluarkan tangannya itu menjadi kusta, tapi kemudian dia masukkan lagi ya tangannya dalam jubahnya dan dia keluarkan lagi, itu sudah sembuh. But then God gave Moses one more sign. Tapi kemudian Tuhan memberikan satu lagi mujizat kepada Musa. Let's read about it in Exodus chapter 4 and verse 9. Mari kita baca di dalam Keluaran 4 ayatnya yang ke-9. Dan jika mereka tidak juga percaya kepada kedua tanda mujizat ini dan tidak mendengarkan perkataanmu, maka engkau harus mengambil air dari sungai Nil dan harus kau curahkan di tanah yang kering, lalu air yang kau ambil itu akan menjadi darah di tanah yang kering itu. Now wait a minute. Sekarang, tunggu dulu. Egypt experienced 10 plagues. You know that. Mesir mengalami 10 kutuk. Saudara What tahu. you read in verse 9 is not the 10 plagues itself. No. Yang kita baca di ayat 9 ini bukan bagian dari 10 tulah. In fact, in the first plague, all of the water in Egypt was going to turn blood red. Tanda yang pertama, kutuk yang pertama, ya, tulah yang pertama itu seluruh air di Mesir berubah menjadi merah darah. In verse 9, what we're reading is God telling Moses to perform this small sign prior to the 10 plagues. Di dalam ayat 9 ini Tuhan mengatakan Musa untuk melakukan 2 tanda mujizat sebelum terjadi 10 tulah. Here he's not making the whole river or the sea blood red. He's taking a little water out of the river, putting it on dry ground, and the water he puts on dry ground becomes blood red. Di sini bukan seluruh airnya menjadi darah, dia cuma ambil sebagian air dan ditaruh di tanah, dan ketika ada di tanah air itu menjadi merah.
So before sending the plague where all the water turned blood red, Jesus sent God sent a smaller sign, exactly a smaller sign of the greater sign that was coming. Jadi sebelum datang air menjadi darah di seluruh Mesir, Tuhan memberikan tanda yang kecil bahwa akan ada yang lebih besar yang akan datang. Is it possible, friends, that these smaller blood red events are also telling us of the greater plague that is coming? Apakah mungkin bahwa tanda-tanda sungai air menjadi darah ini juga menunjukkan bahwa akan ada kutuk yang akan datang yang lebih besar? Friends, the natural world is appealing to us to pay attention. Saudara-saudara, ya tanda-tanda di alam sedang menyentuh kita untuk mempersiapkan diri. Now in Matthew 24, Jesus also speaks of the signs we will see in the society that will point us to the coming of Jesus. Nah, di dalam Matius 24 juga Tuhan menunjukkan tanda-tanda di dalam kehidupan masyarakat. And here's what's interesting, friends. Dan ini yang menarik, saudara-saudara. Again, there were signs in society in Jerusalem just before Jerusalem was destroyed. Bahwa sekali lagi ada tanda-tanda di masyarakat di Yerusalem sebelum Yerusalem hancur. Let's look at an example. If you could read Luke chapter 17, verse 28. Mari kita buka Lukas 17 ayatnya yang ke-28. Luke 17:28. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot, mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. And then verse 30, Pastor, verse 30. Demikianlah halnya kelak pada hari di mana Anak Manusia menyatakan dirinya. So as it was in the days of Lot, Jadi demikian seperti yang terjadi di zaman Lot, so shall it be when the Son of Man is real, just before the coming of Jesus. demikianlah halnya kelak pada hari di mana Anak Manusia menyatakan dirinya. Now, where did Lot live? Nah, sekarang di manakah Lot hidup? You're right, Lot lived in Sodom. Ya, saudara benar, Lot hidup di Sodom. And friends, Sodom was known for its absolute decay in morality. Dan saudara-saudara, Sodom dikenal oleh karena hancurnya moral mereka. And friends, what's interesting is that there was a decay in morality even in Jerusalem before its destruction. Yang menarik, saudara-saudara, ada juga kehancuran moral di Yerusalem sebelum kehancuran Yerusalem. We hear of homosexuality seeing and prevalent in Sodom. Kita mendengarkan bagaimana homoseks itu meningkat. And it was a reality then. And Jesus was saying similar things will be taking place just before the coming of Jesus. Itu meningkat terjadi di Sodom, dan juga kita mendengar Yesus mengatakan hal yang sama. Hal itu akan terjadi sebelum kedatangan Yesus. In fact, friends, on June 28, 2015, di tahun 2015, tanggal 28 Juni, the United States Supreme Court Mahkamah Agung Amerika Serikat declared that same-sex marriage was now the law of the land in the United States. Bahwa pernikahan sejenis adalah undang-undang di Amerika. And other countries started to follow. Dan negara-negara yang lain mulai meniru. And we see that this is beginning to pick up speed around the world. Dan kita melihat homoseks semakin meningkat di seluruh dunia. Same-sex marriage is now an acceptable, lawful experience in the United States and some other countries.
pernikahan sejenis adalah satu hal yang sah di Amerika dan di negara-negara yang lain. There's another movement that's on the rise. Dan ada juga satu pergerakan yang meningkat. It's transgenderism. Itu adalah transgender. Now, someone asks, what does it mean to be a transgender? Sekarang, apa maksudnya ketika seseorang melakukan transgender? Well, a transgender is when an individual chooses that this is what their gender is. Jadi transgender itu adalah ketika seseorang individu memilih apa jenis kelaminnya. Transgenderism is when a man identifies himself as a woman. Transgender itu adalah ketika seorang pria mengidentifikasi dirinya sebagai seorang wanita. And then society has to accept that individual as a woman now. Dan masyarakat harus menerima individu itu sebagai wanita sekarang. And friends, this is so dangerously moving at such a fast pace. Dan ini sangat berbahaya, bergerak dengan cepat, meningkat. And it's so dangerous the way it's moving forward. Dan sangat berbahaya caranya maju atau meningkat. In fact, friends, the state of California in the United States, Bahkan negara bagian California di Amerika, they passed a law mereka mengeluarkan undang-undang that if boys identify themselves as girls in public schools, bahwa kalau anak-anak lelaki mengidentifikasi diri mereka sebagai wanita di sekolah, then listen to this, then those boys are allowed to use the girls' restrooms. maka para anak laki-laki itu diizinkan menggunakan toilet wanita. If the girls in school identify themselves as men, as boys, then they can use the boys' restroom. Dan para anak-anak wanita kalau mereka mengidentifikasi diri mereka sebagai pria, maka mereka diizinkan menggunakan toilet para pria. In fact, not just in California, the United States Department of Education, Bahkan bukan cuma di California, tetapi Departemen Pendidikan Amerika, they passed a law that in all public schools should allow children to use the restroom of whatever gender they identify themselves with. mereka mengeluarkan peraturan bahwa semua murid-murid bisa menggunakan toilet apa saja yang mereka mengidentifikasi diri mereka dengan jenis kelamin itu. Even if others are not comfortable with it, that's the law now. Bahkan kalau orang lain tidak nyaman dengan ini, itulah aturannya sekarang. But things are getting worse, friends. Dan hal-hal semakin memburuk, saudara-saudara. Listen to this news in 2017. Saudara perhatikan berita ini dari tahun 2017. There were camps that were teaching children about transgenderism as early as 4 years old. Ada pertemuan yang menawarkan satu program kepada anak-anak untuk melakukan transgender sedini mungkin, berusia 4 tahun. In other words, telling children you can decide whatever gender you want to be. Nobody should tell you who you are. Dengan kata lain, mengajarkan kepada anak-anak bahwa mereka yang menentukan jenis kelamin mereka, bukan orang lain yang mengatakan kepada mereka. In fact, in another report, we are told that teachers were teaching children who were as young as 2 years old. They were teaching them about gay and transgender issues. Bahkan laporan yang lain ya di Inggris bahwa anak-anak berumur 2 tahun harus diajarkan mengenai gay dan transgender. So as early as 4 years old, children are being told that they can decide what gender they want to pick. Jadi
Walaupun mereka baru berusia 2 tahun atau 4 tahun, anak-anak harus diajarkan bahwa mereka yang menentukan jenis kelamin mereka. In fact, one of the most disturbing news I read was about a court in Texas. Dan hal yang paling mengganggu saya adalah berita yang terjadi di Texas. And the court restricted a father from teaching his 6-year-old son that he cannot tell his son that he is a boy. Jadi atas perintah pengadilan dikatakan bahwa ayah dari seorang anak berusia 6 tahun tidak boleh mengatakan kepada anaknya bahwa dia adalah seorang laki-laki. The court restricted the father from even dressing his boy like a boy. Dan bahkan pengadilan memerintahkan ayahnya untuk tidak boleh memakaikan pakaian kepada anak laki-lakinya seperti seorang laki-laki. Friends, this is the time period we're living in. Inilah waktu di mana kita hidup, saudara-saudara. And Jesus said, this is exactly how it will be at the end of time. Dan inilah yang dikatakan Yesus yang akan terjadi di akhir zaman. Jesus also gives us another sign in Luke chapter 17, verse 26. Dan Yesus juga memberikan satu tanda yang lain di dalam Lukas 17 ayat yang ke-26. Lukas 17 ayat yang ke-26. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari anak manusia. Oh, here Jesus is saying, as it was in the days of Noah, that's how it will be before the coming of Jesus. Di sini Yesus mengatakan sama seperti zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari anak manusia. Well, let's find out how earth was in the time of Noah. Let's read Genesis chapter 6, verse 11 and 12. Mari kita cari tahu dunia pada zaman Nuh hidup di dalam Kejadian pasal yang ke-6. What verse, Brother Ron? Genesis 6, verse 11 and 12. Kejadian 6 ayat 11 dan 12. Alkitab berkata, adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. And the Bible tells us that the world in Noah's day was filled with corruption and violence. Saudara-saudara, Alkitab mengatakan dunia pada zaman Nuh dipenuhi dengan kerusakan dan kekerasan. And we're living in a society, friends, where there is crime and violence that is on the rise. Dan kita sedang hidup di masyarakat di mana meningkatnya kekerasan dan kejahatan. In fact, in 2014, it was reported that there were 475,000 homicide deaths per year. Di tahun 2014 dilaporkan ada 475.000 pembunuhan yang mengakibatkan kematian, pembunuhan terjadi. 1 in 4 children physically abused. 1 dari setiap 4 anak-anak secara fisik dilecehkan. 1 in 3 women victims of abuse. 1 dari 3 wanita telah menjadi korban dari pelecehan. 1 in 17 older people who've been abused in the past month. 1 dari 17 orang-orang tua telah dilecehkan di bulan yang lalu. Friends, what type of a world are we living in? Saudara-saudara, dunia seperti apa yang kita tinggali? Truly, Jesus said, the love of many will wax cold. Yesus juga mengatakan bahwa kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. And here's what's disturbing. Dan berikut ini yang sungguh-sungguh mengganggu. There's all this news about, especially in the US, they're talking about, oh, you need to have laws for guns, stricter gun laws to restrict having people having access to these guns. Di Amerika orang-orang menyuarakan bahwa kita harus punya undang-undang yang lebih ketat soal kepemilikan senjata.
In New Zealand, they have banned automatic weapons from being in the hands of the public. Di Selandia Baru telah dilarang orang-orang untuk memiliki senjata otomatis. Now, sure, these are great measures, but is this the solution? Betul, ini adalah jalan yang baik, tapi Kak, ini solusinya? The question is, what's making people pick up weapons so easily these days? Pertanyaannya adalah apa yang membuat orang begitu mudah mengambil senjata akhir-akhir ini? The problem is, friends, the violence is not starting with guns. Violence is starting somewhere else. Masalahnya adalah bahwa kekerasan tidak dimulai dengan senjata, tapi di tempat yang lain. It's starting right in your living room. Itu dimulai di ruang tamu saudara. Parents who are so happy to buy their children PlayStations and Xbox video games. Orang tua yang sangat senang untuk membeli kepada anak-anaknya Xbox dan video games. Parents who are buying expensive equipment for their sons and their daughters to enjoy the gaming world. Orang tua yang membelikan perlengkapan yang mahal untuk anak-anak mereka menikmati dunia. There was a study, I believe it was the year 1999, where a study was done. Saya ingat dan bahwa ada satu penelitian di tahun 1999 which study said that by the age of 18, dan penelitian ini mengatakan pada usia 18 tahun, an average teenager has seen 40,000 murders on the screen. Bahwa seorang yang berusia 18 tahun telah menyaksikan 40.000 kematian atau ya pembunuhan di layar televisi. Not just in movies or the news, video games where the person actually is going to kill people, murdering people, and that gives them more points. Jadi bukan hanya di film atau di berita, tapi di video games di mana mereka betul-betul membunuh orang. Friends, do you know the power of repetition? Saudara-saudara, tahukah saudara tentang kuasa pengulangan itu? I don't know if you've seen videos. Have you seen videos of people who make pizzas? Saya nggak tahu kalau saudara pernah melihat video tentang bagaimana orang membuat pizza. It's amazing to see them. They'll take the dough and they'll flip it in the air. And I'm like, wow, how do they do that? And they get it back together. Ya, sangat luar biasa menyaksikan bagaimana adonan pizza itu mereka lemparkan ke udara dan berputar dan mereka tangkap lagi. Repetition has made them perfect the skill of cooking, of preparing pizza. Latihan berulang-ulang telah membuat skill mereka itu sempurna untuk menyiapkan pizza. If an individual is watching, just by the age of 18, if an individual has watched or committed murders on the screen 40,000 times, what does that repetition do to that child's brain? Hanya dalam usia 18 tahun, seorang anak telah menyaksikan 40.000 scene tentang pembunuhan atau melakukannya. A study Apa yang done in kira-kira 2000. dilakukan dengan prinsip pengulangan ini kepada otak? Research study in 2009 Satu penelitian di tahun 2009 pointed out, and this is very heavy, it said that the same regions of the brain that get activated, that get excited when cravings occur in alcohol and drug addicts, those are the same regions of the brain that get activated, get excited when video game addicts see images of computer games. Penelitian ini menyatakan bahwa bagian yang sama di dalam otak yang diaktifkan ya
atau dibangkitkan ketika mereka ketagihan alkohol dan obat-obatan, ya, narkotika, kecanduan yang sama diaktifkan melalui video games, kecanduan video games ketika mereka melihat gambar-gambar dari komputer games, ya. Research then has proven that television, movies, video games are as powerful a drug as alcohol, cocaine. Riset telah membuktikan bahwa film, ya, cara televisi maupun video games punya pengaruh yang sangat kuat seperti kecanduan alkohol maupun narkotika. This is not the only way the society is learning violence. Ini bukan satu-satunya cara masyarakat belajar tentang kekerasan. There is the breaking up of the family as a whole. Ada kehancuran rumah tangga sebagai satu keluarga. There are homes where children grow up seeing violence with mother and father. Ada rumah tangga yang anak-anak tumbuh dengan melihat kekerasan yang dilakukan oleh ayah dan ibu mereka. Friends, what do you expect these children to become? Saudara-saudara, apa yang kira-kira akan terjadi dengan anak-anak ini? The Bible is giving us so many signs. Alkitab memberikan kepada kita begitu banyak tanda. Whether it's economic uncertainty, Apakah itu ketidakpastian ekonomi? whether it's war, Apakah itu perang? whether it's natural disasters, Atau itu adalah bencana alam? the signs are being fulfilled. Tanda-tanda ini sedang digenapi. What are you doing, friend? Apa yang saudara-saudara lakukan? Was this another study where you sat back and said, I already knew all this? Apakah ini hanya satu pelajaran yang saudara katakan, oh saya sudah tahu ini. Nothing new here. Tidak ada yang baru di sini. Well, friends, notice what Peter said, what we should be doing about the end of time. Perhatikan apa yang dikatakan oleh Petrus yang harus kita lakukan di akhir zaman. 2 Peter chapter 3 and verse 12. 2 Petrus 3 ayat yang ke-12. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Did you hear that? Saudara dengarkan itu? Peter is telling us, don't just look for the coming of Jesus. Petrus mengatakan jangan hanya menantikan kedatangan hari Allah. Peter is saying, don't just look at these signs and say, oh yeah, I know Jesus is coming soon. Petrus mengatakan jangan cuma lihat tanda-tanda ini dan bilang, oh ya saya tahu Yesus segera datang. Peter is saying you should be hastening. You should be making the coming of Jesus even quicker. Petrus mengatakan bahwa saudara harus mempercepat kedatangan hari Allah, membuat kedatangannya lebih cepat. My friends, don't just sit back today and say, oh, now I know the signs that are being fulfilled. That's not the purpose of this message. Saudara-saudara jangan hanya duduk dan bilang, oh sekarang saya tahu tanda-tanda kedatangan. Bukan itu tujuan pelajaran ini. Peter's appeal is, if you see the signs being fulfilled, what are you doing to hasten the coming of the Lord? Petrus sedang mengatakan ketika kamu melihat tanda-tanda sedang digenapi, apa yang harus kamu lakukan untuk mempercepatnya? Now that you know the end is near, what are you doing to prepare others for the end? Sekarang saudara tahu bahwa Yesus segera datang, apa yang saudara lakukan untuk mempersiapkan orang lain? What are you doing, my friend, to prepare yourself and others? Apa yang saudara lakukan untuk mempersiapkan diri dan orang lain? The prophet tells us beautifully. Nabi mengatakan kepada kita dengan indahnya. He says, by giving the gospel to the world, we can hasten the coming of Jesus. Dia mengatakan bahwa dengan menyampaikan Injil kita mempercepat kedatangan Yesus.
In the midst of war, in the midst of destruction, in the midst of famine and pestilence, we have safety in Jesus. Di tengah-tengah peperangan, di tengah-tengah kelaparan, di tengah-tengah wabah, di tengah-tengah bencana alam, kita memiliki keamanan di dalam Yesus. Oh, I know the situation is bad in Ukraine. I know that. Oh, saya tahu situasi yang buruk di Ukraina And things will just keep getting worse around the world. dan di seluruh dunia keadaan semakin memburuk. But yet, in the midst of all of this, friends, there is hope in Jesus. Tapi di tengah-tengah semua ini ada pengharapan di dalam Yesus. Are you sharing the hope of Jesus with people who are feeling hopeless right now? Apakah saudara membagikan pengharapan kepada orang-orang yang merasa tidak berpengharapan sekarang? In the pandemic itself, I've seen, if the reports are right, I've seen just in India, 2 celebrities kill themselves. Ya, selama pandemi ini saja ada berita yang mengatakan ada 2 selebriti yang bunuh diri. Think about it. These are individuals who the public loves. Pikirkan bahwa selebriti ini adalah yang dicintai oleh masyarakat. Their fans worship them. Fans mereka itu betul-betul menyembah mereka. It seems that even that was not enough to give them a purpose to keep going. Dan sepertinya itu tidak cukup untuk membuat mereka bertahan. What are you doing to bring hope to others, friends? Apa yang saudara lakukan untuk membawa pengharapan kepada orang lain, saudara-saudara? Are you just looking at the signs, or are you striving to hasten the coming of Jesus? Apakah saudara hanya memperhatikan tanda-tanda kedatangan atau saudara berusaha untuk mempercepat kedatangannya? It is my humble appeal that you would do everything in the strength that God has given you to tell someone else that Jesus is coming soon. Saya punya undangan kepada saudara agar saudara menyampaikan kepada orang lain bahwa Yesus segera datang. If that is you, can I invite you, please, if you're able, to kneel with me as we pray? Kalau itu kerinduan saudara, bolehkah saya mengundang saudara untuk berlutut sementara kita berdoa kalau saudara bisa? Let us pray. Mari kita berdoa. Loving God, thank you so much. Allah yang penuh kasih, terima kasih banyak. What a gift it is, Lord, to see that we're living in the time of the end. Adalah suatu karunia bahwa kami melihat kami sedang hidup di akhir zaman. Lord, we know that it is no accident that we are alive in these times. Tuhan, bukanlah kebetulan kami hidup di masa ini. That it is no accident that we are alive today. Bukan kebetulan kami masih hidup saat ini. Lord, this all has a grand purpose. Tuhan, semua ini ada maksud yang besar. And we thank you, God, for calling us to this work. Dan terima kasih Tuhan karena Engkau panggil kami untuk melakukan pekerjaan ini. I thank you for pointing us to the end. Terima kasih Tuhan untuk menunjukkan bahwa kami di akhir zaman. And for letting us know God loves his people. Dan terima kasih karena Engkau memberitahukan kepada kami Tuhan mengasihi umat-Nya. Thank you, God, for being our hope in hopeless times. Terima kasih Tuhan untuk menjadi pengharapan kami di masa yang tidak berpengharapan ini. Thank you for my brothers and sisters and for their desire to hear you. Terima kasih untuk semua saudara-saudara yang merindukan untuk mendengarkan suara-Mu. Please prepare us, Lord. Tolong persiapkan kami, Tuhan. Please equip us with your presence. Tolong perlengkapi kami dengan hadirat-Mu. Please enlighten us with truth, Tolong terangi kami dengan kebenaran.
that we may prepare and help others prepare for the coming of Jesus. Sehingga kami bisa mempersiapkan diri kami dan menolong orang lain untuk mempersiapkan diri. Help us to give the gospel and aid in the hastening of the coming of the Lord. Tolong kami untuk menyampaikan Injil dan mempercepat kedatangan Tuhan. Thank you, God, for loving us so much. Terima kasih Tuhan untuk mengasihi kami dengan luar biasa. May your holy name Semoga namamu yang kudus eternally be praised. sepanjang kekekalan dimuliakan. We thank you in Jesus' name. Kami berterima kasih di dalam nama Yesus. Amen. Amin. Amen.